जमशेद साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पारा चनार पर बात करना चाहूँगा। दिल दुखी है, पूरा पाकिस्तान गमगीन है। दहशतगर्दी आपको पता है रोज़ बरोज़ सर उठाती जा रही है और बड़ी कीमती जानें हमारी ज़ाया हो रही हैं। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी अरूज पर है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। और इसी तरह दूसरा अगर हम इंटरनल देखें तो सियासी जमातें अपने एहतजाज के अरूज पर हैं। मतलब उनको इस बात का भी कोई एहसास नहीं है कि कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं। और दूसरी बदकिस्मती ये है कि जो सियासी जमात एहतजाज करना चाह रही है उस सूबे में हुकूमत भी उनकी है। तो ये इतनी कीमती जानें जो पारा चनार में आपके सामने ये हुआ वाक़या, इस पर क्या कहेंगे? मतलब है हुकूमत जो केपीके है वो किस हद तक संजीदा है और सिक्योरिटी फोर्सेस और उनका आपस में कितना कम्युनिकेशन का फुकदान है जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है? वजह क्या है कि दहशतगर्द फिर सर पर उठा रहे हैं? देखिए, मेरा ख़्याल है कि हमारे यहाँ जो सियासी तौर पे तक़सीम है, ख़ास तौर पे केपीके में पीटीआई की हुकूमत है और बाकी 3 सूबों में और वफाक में और जमातों की हुकूमत है। लेकिन जो नज़र आ रहा है वो ये है कि ज़ाहिर है कि हम अपनी जगह पर, जैसे आप बात कर रहे हैं कि अगर केपीके में पीटीआई की हुकूमत है तो उस वक़्त वो अपनी लीडरशिप को बचाने की कोशिश कर रही है, पब्लिक में अपनी वो चीज़ें हैं, तो उसकी शायद गवर्नेंस पे वो तवज्जो नहीं है जो नहीं, होनी वो चाहिए। किया, वो नहीं देखें केपीके में दहशतगर्द अरूज पर है। ये वहाँ तो पर हो गई ना डेवलपमेंट बात, हो नहीं रही। सुन लें, हो गई हेल्थ है नहीं, एजुकेशन है नहीं, उनका फोकस सिर्फ एक काम पर है। इस्लामाबाद पर हो धावा कैसे बोला? हो गया ना, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है, जिस जगह पर हम वाक़े की बात कर रहे हैं, पारा चनार में क्या हुआ उसकी वहाँ। हकीकत क्या है वो नाज़रीन को बताएं। भाई वहाँ कोई हुकूमत नहीं है, वहाँ कोई इंतज़ामिया नहीं है, अच्छा, वहाँ हर चीज़ जो है वो असले में है। जो लोग मुख्तलिफ धड़े हैं, ग्रुप हैं, वो लड़ रहे हैं। और आपको पता है कि नहीं, उसके बाद एक सवाल मेरा, ये दहशतगर्दी है या धड़ों की लड़ाई है? जो अभी पारा चनार में एक संगीन वाक़या पेश आया है। ये दहशतगर्दी है, ठीक है, धड़ों की लड़ाई है, ठीक है। फ़िरका वारियत है, अच्छा, उसके बाद लोगों का रद्द-ए-अमल है, ठीक है। उसके बाद भी वहाँ पर जो हुकूमत है, वहाँ पे जो इंतज़ामिया है, वो ना होने के बराबर है। इसकी वजह से पिछले कई दिनों से वहाँ पे अब भी मामला हालात काबू में ख़राब नहीं है। है। सिर्फ़ आपको तो हम तो वो बात कर रहे हैं ना कि वो लोग जो शहीद 50, हुए, जी। 55, 54 जो हुए हैं, कुछ कहते हैं 100 लेकिन से ज़्यादा हैं, हाँ, अभी वो तक 100 से ज़्यादा तादाद भी कैसे हुए, कन्फर्म नहीं है। वो 100 से ज़्यादा कैसे हुए हैं, वो पता है? उसके बाद उस इलाके में मुख्तलिफ़ जगहों पर झगड़े चल रहे हैं, फायरिंग हो रही है, मारे जा रहे हैं लोग, ये तादाद वो मिलाकर है। अच्छा, जो इंसिडेंट के बाद इंसिडेंट के मतलब बाद अभी तक वो वाक़यात मुसलसल जारी हैं। इसलिए तादाद बढ़ती एक-दूसरे जा पर रही जो है। हमले हैं, एक-दूसरे के जो बंदे मारे जा रहे हैं, ये उसपे जिसमें ये गवर्नमेंट नाम की कोई जमशेद चीज़ साहब, नहीं ये है, शिया इंतज़ामिया सुन्नी की नाम की। लड़ाई है, ये शिया सुन्नी की लड़ाई है। ये शिया सुन्नी की है या नहीं है, लेकिन जिस जगह पर इनको टारगेट किया गया, वो बताया गया है कि वो एक मकतबा है फ़िक्र का मरकज़ रहा है और जो मारे गए उनका ताल्लुक उनके मुखालिफ मकतबा है फ़िक्र से है, मज़हबी हवाले से देखा जाए तो इसी वजह से। लेकिन जो मारे गए वो सारे वो एक उसके थे और जिस अहले जगह तशीह थे जो पहले मारे गए। हाँ, मतलब ये चीज़ें हैं। सो अगर हम इसको इस हिसाब से देखें, हम आगे चलते हुए, तो उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद जब लोग वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने उस वक़्त कुछ नहीं वो किया, कुएँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने तदफ़ीन की है, चीज़ें की। उसके बाद अगले दिन लोग गए हैं उस जगह पर जहाँ पर वाक़या ये हुआ है। वाक़या हुआ है। जो हमारे दोस्त हैं वो बता रहे हैं कि उस जगह पर जब वो मुज़ाहिरीन गए हैं, प्रोटेस्टर्स गए हैं, उसके बाद वहाँ कोई घर नहीं बचा, कोई दुकान नहीं बची, वो जितने लोग बाज़ार वहाँ नहीं थे। बचा, वो बिल्कुल फ्लैट कर दिया उन्होंने। उन्होंने उसको वो कर दिया, प्रोटेस्टर्स ने उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद अच्छा, फिर वो ये रद्द-ए-अमल है वो फैल गया है और चीज़ें हैं, जो ये लड़ाई है, चीज़ें मुख्तलिफ़ उसमें फैल गई है। उसमें अच्छा। सेक्टेरियन भी है, उसमें इंतज़ामी भी है। और फिर जो मैं बार-बार बात करूँ, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो दोस्त वहाँ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत कहाँ इंतज़ामी, है? हुकूमत है कहाँ? वो कहते हैं ना, वफ़ाकी ना हुकूमत, सूबाई वफ़ाकी हुकूमत, ना हुकूमत कहाँ सूबाई है? हुकूमत, ना चीज़ें। और जो हमारा लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहते हैं वहाँ कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं उनके हाथ में। ये खुद ही लड़ाई ख़त्म होगी और इसमें रोल जो प्ले करना चाहिए, ज़ाहिर है हुकूमत को आगे आना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट केपी की उसको रन करती है, सबसे ठीक पहले बात। केपी को आना चाहिए। उसे जो सपोर्ट की ज़रूरत है वफ़ाकी हुकूमत की या सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो उनको रिक्वेस्ट करे। लेकिन अभी तक, आज की जब तक हम ये बात कर रहे हैं, उस वक़्त तक केपी के सर गवर्नमेंट इस और वाक़ये डिस्ट्रिक्ट को तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वाक़ये को तो 4 दिन हो गए जमशेद जी, साहब, 5 कोई दिन। अभी तक वहाँ पर इंतज़ामिया का तो फिर इस तो वक़्त शायद तक तादाद जो ज़्यादा भी हो। तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन अभी तक जैसे आप बात करें मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ सारे 100, घुमसान की लड़ाई चल रही है, जी, जी, मुख्तलिफ ग्रुपों में। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ हिस्सों में ये लड़ाई इस वक़्त चल रही है, जो हमारे दोस्त बता रहे हैं। तो ये मामलात को जब आप सियासी तौर पे इस चीज़ों को देख रहे हों, जब आप जिसकी हुकूमत है,
وہ اس کو پوری طرح فوکس نہ کر پا رہا ہو یا اس کے کنٹرول ان میں کا نہیں ہے. فوکس اسلام آباد ہے, ہاں اس کا ان کا فوکس عمران خان کی رہائی ہے, اس کے علاوہ بھاڑ میں جائے پورا صوبہ کیا ڈسٹرکٹ, مطلب وہاں کچھ ایشو نہیں ہے. تو اب اس طرح کی چیزوں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کو رول پلے کرنا ہوتا ہے, آگے بڑھنا ہوتا ہے, کسی نے ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے, جنگ بندی کے جرگے لے کے جانے ہوتے ہیں کہیں. تو حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے؟ وفاقی حکومت پاکستان سب سے پہلے تو وہاں پہ جو آپ نے جو نفرت کی آگ پھیلائی ہے, جنہوں نے جو اس موقع پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, ان کو آپ اس علاقے میں گھسنے نہیں دیتے, اور آپ اس علاقے میں اس طریقے سے وہ ان کا رول نہیں ہوتا. جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ سیاسی طور پہ تقسیم, اسے پتہ ہے کہ حکومت کیا چاہتی ہے, حکومت کی طرف سے اس کو کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو, اور یا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے. آپ بتا رہے ہیں یہ تو بلوچستان سے بھی خوفناک صورتحال ہے. اس نے کسی کا جو دوست ہے وہ بتا رہے ہیں کسی کا وہاں کنٹرول نہیں ہے اس وقت چیزوں کا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں, اور 6 ماہ کے بچے یار, چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے. افسوس بات ہے, خواتین کا قتل عام ہو رہا ہے. جی 6 ماہ کے بچوں کی سٹوری چل رہی تھی کہ وہ 6 مہینے کے بچوں کو بھی قتل کیا گیا. تو یہ کیسے ان میں سے کچھ لوگوں کا جو بتا رہے تھے کہ بھائی کسی کو صرف ایک گولی لگی ہے اور سر میں لگی ہے, تو یہ ٹارگٹ کلنگ کہ ایک نشانہ بنایا گیا ہے, جیسے اتار کے نشانہ بنایا جاتا ہے. یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہو رہا ہے, میرے دماغ میں آ رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ فرقہ واریت کی لڑائی شروع ہو گئی ہے؟ کوئی دشمن نے آ کے دشمن نے آ کے پہلے لوگوں کو مار دیا, اس کو پتا تھا کہ یہ مرکز ہے دوسرے گروپ کا, ان کو یہاں مارے, اور اس کے بعد یہ آپس میں لڑ پڑیں گے اور پھر بڑی جانی نقصان ہوگا, جو کہ ہو رہا ہے. کوئی ایسا تو نہیں چل رہا؟ دیکھیں وہ اس میں باہر سے بندے کم آتے ہیں, اگر آتے بھی ہیں تو ساتھی جو ان کے ایجنسیز ہیں وہاں سے مطلب مقامی لوگوں کے بغیر وہاں یہ کام نہیں ہو سکتا. مقامی یا جو ہمسائے ہوتے ہیں, ایجنسی ہیں جو چھوٹی چھوٹی جو موو کرتے ہیں, یہ ان کے علاوہ نہیں. پھر جس جگہ پہ جو آپ کو پتہ ہے کہ قبائلی نظام ہے, آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں روزگار کے مواقع بڑے محدود ہیں, سب چیزیں ہیں, تو ان میں سے کئی لوگ, عورتیں, بچے, سرکاری ملازم, صحافی جو مارے گئے ہیں وہ اس طریقے سے ہی وہ ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر ان کے مارے جانے کے بعد, ان کی ہلاکت کے بعد, ان کے جاں بحق ہونے کے بعد, وہاں جو بعد میں مقامی لوگ پہنچے, اور ان میں سے بھی ان لوگوں نے اس کو ایک سیکٹیرین انداز میں ہی ٹریٹ کیا. اچھا, المیہ یہ جو بات ختم کرنے گئے ان کو بھی اس کا نشانہ سیکٹیرین کلر بڑھ گیا اس کا, کہ جی وہ چیزیں بعد میں بھی ان کو ایک باڈیز کو جو رسپیکٹ ملنی چاہیے تھی وہ شاید اس انداز میں نہیں, تو اس لیے یہ پھر بڑا پروٹیسٹ. بہرحال یہاں پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو جب تک پروونشل گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہو سکتی, بڑے ہولناک صورتحال نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ. خدا کرے کہ یہ معاملہ جلدی حل ہو, نہیں تو میرے خیال میں یہ تعداد بہت زیادہ بڑھنے کا اندیشہ ہے. جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ یہ گلی گلی محلے محلے میں لڑائی پھیل گئی ہے, اور وہاں تو لڑائی آپ کو پتہ ہے مطلب کوئی مار کٹائی تو نہیں ہوتی, قتل و غارت کی لڑائی ہے. تو 100 سے اوپر پہلے خبر جو تھی وہ 30-35 لوگوں کی تھی, پھر 40 کی آ گئی, اور اب تقریباً 100 سے زیادہ کراس کر گیا. اس کے بعد اور اگر یہ ریاست نے فوری طور پر کوئی اس میں مطلب اپنا کردار ادا نہ کیا, یا گورنمنٹ آف KPK نے نہ کیا, تو یہ تو اموات مطلب بہت زیادہ ہو جائیں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں جو سب سے زیادہ ایک ہی بات اس پہ ختم کرتے ہیں کہ وہاں حل کیا ہے. تو جو دوست ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں حل صرف ایک ہے کہ وہاں سوشل میڈیا پر جو جس انداز میں چیزیں پھیلتی ہیں اس کو بند کیا جائے, اس کو استعمال کیا جاتا ہے, وہاں اس کو جب تک سوشل میڈیا پر جو چیزیں شیئر ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا, یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن وقتاً فوقتاً وہاں پہ خراب ہوتی رہتی ہے, وائلنس ہوتا رہتا ہے, دہشت گردی, انتشار, فرقہ وارانہ جنگ یہ ہوتی رہتی ہے, اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. بڑی اہم کر دی ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے. اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں, یہ پرامن پاکستان کا پرامن علاقہ ہے نا جہاں ہم بیٹھے ہیں, تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے سیاسی طور پر. یہ جو پھر وہی بات ہے کہ آزادی رائے, آزادی اظہار کا ہمارا حق ہے, اور یہ ہمارا مسلمہ ہے بین الاقوامی طور پر بھی چیزوں پہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو ذمہ دارانہ استعمال ہے وہ اس کو بھی تو ایک یقینی بنانا پڑے گا, لوگوں کو پتہ ہوگا. ادروائز یہ چیزیں صحافیوں سے بھی چھن جائیں گی بھائی, اور یہ چیزیں عام آدمی سے بھی جو سیول لبرٹیز ہیں وہ بھی کمپرومائز ہوں گی اگر ہم اس کا غیر ذمہ دارانہ استعمال کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو آزادی رائے ہے نا, یہ آپ کی بربادی کا سبب بن رہی ہے. بس